बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क शाम आग में जल रहा है। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त शाम के ऊपर हैं। इक़्तिदार वहाँ पे बशारतुल असद का ख़त्म हो गया है। कोई खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और लेकिन साथ ही सीरिया शाम की जो आवाम है वो परेशान है कि आगे मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। मुख्तलिफ किस्म की तबसरे और पेशनगोइयाँ की जा रही हैं कि ये हुकूमत कैसे ख़त्म हुई और इतने कम अरसे में क्यों ख़त्म हुई। ये सब तारीख जो है ना वो मीडिया पर दोहराई जा रही है और इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये शाम सीरिया जो मुल्क है इसकी हकीकत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क के लिए सफ़र का आगाज़ किया और उन्होंने इस मुल्क के लिए, सरजमीन के लिए जो दुआएं की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाम सीरिया की अहमियत क्या है और ये कौन सी सरजमीन है और ये कौन सी आग है। क्या ये वही आग है जिसकी पेशनगोई कर दी गई थी? वो मुल्क है जहाँ पर अल्लाह पाक ने अपने जलील कद्र पैगंबर जो है ना वो इस इलाके में भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन के लिए खसूसी दुआ फरमाई और इस्लामी तारीख में इस सरजमीन की बहुत फजीलत बयान हुई है। जहाँ पर फजीलत बयान हुई है तो इस सरजमीन के बारे में कुछ खौफनाक हकायक भी जो है ना वो बयान फरमाए गए हैं। वो हकायक क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस सरजमीन की तरफ भेजा जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। सूरतुल अंबिया में इस सरजमीन की खसूसन तौर पर जो है ना वो जिक्र फरमाया गया है और उलमा की भी मुत्तफ़िक़ा ये राय है कि इस आयत में जिस ज़मीन का जिक्र है वो शाम ही है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने हिजरत करके आए थे और यहाँ पर अपने रिहाइश रखी थी। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद हुई और इस ज़मीन को तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले आबाद होने का शर्फ हासिल है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया था और वो वहाँ से तशरीफ़ लाए तो उसके बाद जो सबसे पहली कौम आबाद हुई थी वो इसी सरजमीन पर हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस सरजमीन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत भी कायम हो चुकी थी और उन्हीं की हुकूमत के वजह से पूरे मशरिक और मगरिब तक जो है ना वो फैल गई थी। ये ज़मीन, ये सरजमीन शाम को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेशुमार अंबिया इकराम जो है ना वो तशरीफ़ लाए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने भी इस मुल्क का सफ़र किया और इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की फजीलत के बारे में फरमाया है और उसके लिए दुआ की है कि या अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। शाम की फजीलत इसकी तारीखी हैसियत तक ही महदूद नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात इसका ख़ास एक मकाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफ़िले में इस शाम की सरजमीन की तरफ सफ़र किया। ये वही सफ़र था जिसमें राहिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मुलाकात हुई और राहिब कौन था? वो एक ईसाई उलमा में से एक थे। राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों को पहचान लिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हिदायत फरमाई थी। लेकिन जहाँ शाम के मुतालिक कुछ अच्छी चीज़ें जोड़ी जाती हैं वहाँ पर इसके मुताबिक कुछ खतरनाक और खौफनाक हक़ाइक़ भी बयान फरमाए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में कई ऐसी जो है ना वो पेशनगोइयाँ फरमाई हैं कि जो क़यामत के करीब होने वाली बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करती हैं। वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमाया गया है कि शाम यानी जिसको सीरिया बोलते हैं आखिरी ज़माने में एक आम वाक़यात का मरकज़ होगा। जिस तरह कल आपने देखा और कि शाम को फ़तह कर लिया गया। एक बड़ी निशानी जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगी वो एक अजीम आग का निकलना होगा जो लोगों को हाँकती हुई शाम की तरफ ले जाएगी। यानी एक ऐसी आग होगी जो लोगों को हाँकते हुए इस सरजमीन की तरफ लेकर जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक हजाज यानी अरब की ज़मीन से एक ऐसी आग नहीं निकलेगी
جو بصرہ کے اونٹوں کے گردنوں کے برابر تک ہوگی وہ۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی آگ ہوگی جو انتہائی خوفناک ہوگی اور لوگوں کو شام کی طرف ہانکتی ہوئی لے کر جائے گی۔ آگ کے مطابق یہ آگ مشرق سے نکلے گی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور یہ جلاتے ہوئے شام کی طرف نکل پڑے گی، اور اس کا مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہوگا تاکہ وہ حشر کے میدان میں اکٹھے ہو سکیں۔ یہ میدان شام کی سرزمین پر ہوگا جہاں قیامت کے دن دیگر بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نا وہ ظاہر ہوگی۔ اس آگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی عام آگ کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو کیفیت ہے وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہ ایسی ہوگی کہ لوگ اسے دیکھ کر جان بچانے کے لیے دوڑیں گے اور اس سرزمین کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ آگ لوگوں پر ایک مخصوص ڈائریکشن کی طرف سے جو ہے نا وہ قدرت کی طرف سے وہ آئے گی اور لوگوں کو اپنی طرف لے کر جائے گی، اور یہ جو رخ ہوگا یہ شام کی سرزمین کی طرف سے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت بھی رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی، اور جو لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ دوستو، اس حدیث کے بارے میں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس جماعت کا جو تعلق ہوگا وہ شام ہی ہوگا، یعنی آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنے والی وہ جماعت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک بڑی جنگ کا جو آغاز ہوگا وہ اسی سرزمین سے ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شام میں اپنی خلافت قائم کریں گے اور مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے، جوانوں کی، مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ بھی اسی علاقے سے ہوگا، یعنی دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار والی جو مسجد ہے اس مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جو ہے نا وہ اپنی جنگ کا آغاز کریں گے اور حکومت قائم کریں گے۔ تو دوستو، یہ جو واقعات حدیث میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اشارے فرمائے ہیں، جس میں دجال کا بھی ذکر ہے کہ اس کا جو فتنہ ہے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگا، اور وہ اس قدر شدت سے ہوگا کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ توق در چوک جو ہے نا وہ اس فتنے کی طرف شامل ہوں گے۔ وہ لوگوں کو مردے بھی زندہ کر کے دے گا اور عارضی ایک بارشیں بھی برسائے گا، اور اس وقت جو ہے نا لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ لیکن حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہوگی جو بالکل استقامت کے اوپر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہوگی۔ تو اس وقت جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے وہ سیریا یعنی شام میں جو بشارت الاسد کی 54 سالہ حکومت ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن دوستو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو شام کی سرزمین کی حقیقت معلوم ہوگی، اور اگر جن کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کی خدمت میں یہ اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ یہ شام کی جو سرزمین ہے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی الگ جو انبیاء کرام تھے وہ یہاں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے لیے خود دعا فرمائی، انہوں نے ان کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ لہٰذا ہماری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔